Final na niya. Final na ni. Final na. Ano din siya ako? Umay magtay. Dunaon ba to? Umagtay lang. Umagtay lang. Uli, ripon ko. Yan na ka, 35 pa kayo. Yan na ka, 35 pa. Layo pa kayo. Layo pa kayo. Yan na, mas masimayo. Good, volleyball. 20 seconds ba? 20 seconds. Sabi ka lang, 20 seconds ba? 20 seconds. Hina, mas masimayo. Volleyball, siguro. Good. Good. Down. Paspas gani ko. Yang anak giku. Scan down. Uno. Na sila. Dos. Manibol. Dos. Zero ko di oh. Dili ko nagdagan ay. Tres. Cuatro. Cinco. Final naman din eh. Unsir atong kwatan. 11, 5 ni, 5, 6, 5. Okay, 5 yapon. Woo! 6. 7. Manibol. Okay. 8. 8. Manibol. 1 man down, Gak shooter. Panalo pa si Gak. Pwede lang isa. Pwede lang isa. Okay, Pacquiao. Tunwag yaw. Wala ka. Tunwagan lang ni mo ako 15 pa na. Oh. Kasi ako yung judge. Play. Uno. Manibol. Tres. Woo! 4. Patay yun. Brutalis tangkong. Patay yun. Manibol. 5. Patay. Not counted kaw. Wala. Not counted. Kaya ka-discarded din siya na pa pulo. Pila na? Ayay. Foul. Okay, pila score Pacquiao? Pila score? Pila score? 8 points. 8 points sa second round. 80 Cebu. Ila to? 8 lang. Shooter ng Cebu. 80 Cebu. Pamasay. Ug mo daw. Oo. Ako ang ayes. Kaluyan lang. Huwag bukas balay. 80 Cebu. Pamasay. Dali mo ha? 9? Unsi. Ano ya? Oh. Unsa tumotong ka? Unsi. Kaunsa di? Paspas na kahit ako pa kay Guras. Naurot ng bula. Napay uras. Size pa. Kaya nga eh. Kaunsa ba juga kabala nimo? Oh, 80 Cebu. Pang pamasay. Uno. Kaya nga ganyan. First time pa mo nga dula ni God.
Katong NPBL break ba? Manibol. Uno. Uno ra. Wala pa masahe. Baklay. Lagoy og dagat. Dos. Manibol. Baklay yun. Ngoy og dagat. Second round ya. Second round. Sa Magic 10. Manibol. Last Manibol. Wasak. Ay. Pila? Kapoy gede. Manibol. Pila? Pila iti Cebu? Ha? 11? 7 points iti Cebu. 7 points iti Cebu. Jinjan, ganit tibay ni. Shooter ng kalumpang ni. Kirby ng Jinjan. Timing lang. Timing lang. Tres. Manibol. Tres. 4. 5. 6. Manibol. 6. 6. 6. Siete. 30 seconds. 8. Manibol. Manibol. Siete. 5 pa. 8. 9. Manibol. 11. Oy, daw good. Pildi na tanay. 10. Hala. Overtime. Hala. Pila? Ha? 12. Patay na. Tawya 12 ah. Woo! 3-time champion ang home court na. Home court advantage. Kampi Japon ni. May pag-asa Japon tagbudaog ni. Dapat guys, 6th round paunta. Wala na, laban paunta takar, sayang. Champion naman. Pila score na? Wala. 3-time champion eh, nagulan na. Manibol, sablay. Pila score sir? 15 seconds. Why bukas sa balay, Manibol. 10 points. Pila score? 10 points. Pila? Pila sir? 10 points. Tawag si Kirby. 10 points. Lamang pas Kirby, 10 points. Wala. Nindutan, nindula ay. Dos. Tres. 4. Manibol. 5. Manibol. 7.
Otso. Why bugas sa balay ni Ipe? Manibol. 11. Panalo na. Panalo. Wala kita nagkanan sa babae rin ni Pilde mga idol sa mga harang. Bye. Pila ka points? 15. Oh, taga-mahaya na ng Pinay. Jen Domingo, the last event. 15 points ang highest. Uno. Dos. Manibol. Dos siya po, no? Panalo na. Manibol. 4. Panalo yung babae. 5. Dice, Manibol. Oh, wala sa Manibol. Nice. Sa pangadula ni ba? Nindot oy. Apil na mo mga idol. Nindot kayo nga dula ni. Balag pildi ta. Bawel na sunod. Okay, panalo. Balag pildi. Bawel lang ta sunod ha. Sa Robinson na po ang sunod mga idol. Okay. Pitipot. 1. La, 2. 3. Manibol. 4. Si Ina. Patay. 5. Ito lang. Patay. Shot na, shot. Layo. 5 pang score. Cinco. 6. Manibol. 8. Nueve. Manibol. 11. 9. Yes. 11. Manibol. Wala na. Kahit masyat pa, talo na. Winner gyud si Inday. Babae rin ni Pilde sa mga harang ha. Mr. Lock. Pinakakusgan ganina. Oy, Mr. Lockdown nandiyan dyan. Ano masabi mo? Good luck, good luck. Oh, kapalos kong interview sa imo. Oy, Mr. Lockdown nandiyan dyan ha. Kau gisi nakadala sa bugas. Dos. Manibol. Dos. Mr. Lockdown ang dinsan. Tres. Boarding tanan. 4. True. Kakalim. 5. Oni madaog. Shot, shot one time. 6. Site. 8. Manibol. Hey! Site. Manibol.
Otso. Otso Rase, Mr. Lockdown. Mr. Lockdown, nasa sunod, season 2. Hoy! Mr. Lockdown, nasa sunod na season 2. Robinson na season 2 ha. Ah, Ter, season 2. Season 2. Robinson daw. Oh, season 2 apel na mo ha. Robinson daw ang season 2. Naot ka man naghanta. Oh, invite ha. Ang season 2 daw ni sa Robinson, pang-apel na mo ha. Ingon ni Boss Arts. Oh, slam dunk. Wala gid. Panalo gid. Oh, mao gid ni champion oh. Wag tayo mahimuan niya. Maura ni pildi sa mga harang. Harang ng Mindanao, tinalo lang ng isang babae. Ilan eh, kasyam? Pwede ni Smaki di ay. Tres! Ay, 4. 5. 6. 7. 9. Manibol. Oh, 9. Oh, yes. Oh, Manibol. Yes. Wala na. Panalo gid ang babae. Champion gid babae ra gid ni Tawga champion. Okay. Wala tayo mo. Kita-kita lang ta sa season 2 mga ka-shooter. Okay, mga idol. Kita-kita lang season 2. Ha? Third lang ko. Naka-third lang ko mga idol ha. Si Kirby ang Sikan. Naka-third lang ko. Bye-bye. Okay, kita-kita season 2. Okay mga idol. Si Sir